बिहार जिला प्रशासन की पहल पर बीएसएफ की डीआईजी के साथ बैठक आयोजित। कुछ बिहार जिला प्रशासन की पहल पर लंच टाउन हॉल में कुछ बिहार जिले और भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों और बीएसएफ की डीआईजी के उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार मीना, जिला पुलिस अधीक्षक ध्रुतिमान भट्टाचार्य और गोपालपुर सेक्टर के बीएसएफ डीआईजी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। इसका एक कारण यह है कि बीएसएफ उनकी खेती में दिक्कत पैदा कर रही है। वहीं जिन लोगों की खेती की जमीन काटले तारों की दूसरी ओर है, उन्हें भी खेत में जाने में दिक्कत होती है। आज की बैठक में ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं पर प्रकाश डाला। कुछ बिहार के जिलाधिकारी अरविंद कुमार मीना ने कहा कि गाँव के लोगों ने समस्या पर ज्ञापन दिया था और गाँव के दौरे के दौरान भी कई मुद्दे सामने आए, जिसके कारण बैठक हुई। समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके और आम लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। त्रिपाक्षिक एक बैठक हलो आज के मूलत डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन छिलो एवं तार साथे बीएसएफ डीआईजी लेवलेर अफिसाररा छिलो। तार साथे विभिन्न बॉर्डार एलाकार जे बासिंदा যারা আছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা তারা তুলে ধরেছে। বিভিন্ন রকম যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে এবং এখনো পর্যন্ত ডিএম এর পক্ষ থেকে একটা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে আমরা যে তারা এই সমস্যাটা দ্রুত সমাধান করার একটা চেষ্টা করবে। কারণ এরকম একটা মিটিং হয়েছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং যেখানে তিন পক্ষই উপস্থিত ছিল আর কি, মানে ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন, বিএসএফ এবং যারা ভিকটিম বিভিন্ন রকম। তো বিভিন্ন রকম চাষবাসের অসুবিধা, বিএসএফের অত্যাচার, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি, গালিগালাজ করা, বছর পর বছর ধরে 144 ধারা জারি রাখা এবং চাষবাসের যে বিভিন্ন সমস্যা এবং বর্ডার এলাকায় যে বিভিন্ন রকম কাঁটাতারকে কেন্দ্র করে তার বাইরে যে মানুষজন বসবাস করে তাদেরকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তাদের যে সুযোগ সুবিধা অধিকার যেগুলো পাওয়ার কথা সেটা তারা পায় না। তা সেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা করি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা সুরাহা হবে। সেই হিসাবে আমরা আজকে এপিডিআর এর পক্ষ থেকে আমরা এখানে উপস্থিত ছিলাম। আপনার নাম? আমার নাম অর্ঘ্য মিত্র।